I samo da vam kažem da vam ljudi sa kompanijom ovaj put poklanjaju neke stvari na Instagramu, a tu su MP3 player sa slušalicama i jedne slušalice za mobitele. I jedna torba za laptop. Ali nemojte nikom govoriti, šute, nek se ne zna. Da osvojite nagrade, lajkujte Instagram BNC Shopa iz linka u opisu videa, a ja ću dobitnike objaviti na svom Instagramu. I šute. Ne mora se sve znat ko šta radi i di je video. Šute. Za ovaj video imamo neke specijalne rekvizite ovdje, mada mogu bi ja ovo zadržati u narednim klipovima. Malo. Odam da se ko pucne. Viš ovo tvoje? Običan čovjek bi rekao šta se pruti komad papira, šta bi rekao? Ništa nam to. A mi obični ljudi bi rekao. Ali to je zato što smo mi obični, nismo posebni, razumiješ? Naime, dečko, ovo ti je rekvizita sa kojom sam ja odgajan. A ovo ti je presuda meni 35 godina samice zatvora u Zenci zato što sam pucnuo s ovim sina svog što je oborio ormar od 250 kila i srušio mi zid, proširilo dijete kuću. Proširio, kaže, evo kaj babo, imate sad nišu. Po kuće je u red oborio kad je s ormarom oborio. Kad je to ljoznulo si me. Znači mi smo u Tuzli, a osjetio je se blagi zemljotres dole u okolini Stoca. I ja šta ću uskinem prutić od Višnje? Ma nemam ba prutić, ništa, ne može se ni nazvat prutićem, ništa. I to otkine malo dijete po guzici, ma nisam već čini ni odvojio prutić od guzice, neko kuca na vrata. I to kuca se ne hoće štok da izbije. Ja otvorim vrata kad stoji jedna ovako ženca, malena, mršava je ona ko da su je na dimu sušili. I s njom su dva ađe u odijelima, sine stoje, znači jedan je ćelav, drugi nije. Znači ne znaš koji je jebeni jed, pa su oni meni stali u onu verandicu. Kaj je ljudino, mi smo iz ministarstva tog i tog, ne znam ja to ni izgovorit, reče ona odakle su, ne znam ni kako se to kaže, kako se zove, odakle su. Dobili smo kaj prijavu da se ovdje vrši teško fizičko nasilje nad članovima vaše porodice, tačnije nad vašim sinom. Bona, stani malo vas, kuće, ja se raskoračio na vrata, hoće on meni da uđe u kuću, odmah da pravi pretres. Stani Bona, kuci, pošla malo ga prutem pucno, vidi šta mi je uradio obalan. Oborio ormar, 250 kila, izbio zid, dijete izbilo. Mogu ubiti sebe, mogu ubiti koga drugog. Malo ga prutem pucnu. Ormar, sine, od cerovine, od hrastovine, od čega ja nemam pojma, još zakovan onim ekserima, 20-kama. Granata mu u ratu nije ništa mogla. Kaže, udaranje, maltretiranje, odnosno fizičko nasilje, nabroja ona još nekakvih termina, ne znam ni njih izgovoriti. Je, kaže, kažnjivo djelo zakonom u našoj državi nad malodobnicima. Mislim, samo sebi mater, gdje ste bili kad je mene otac udarao daskama. Malodoban, jel? Malodoban. 15 godina ima u guzici, ja u njegovim godinama nosio šine po opruge po 40 kila. Imao već 2 godine staža. Upisanog. Malodoban. Nije malodoban trljat se s onim kilama po mraku. A malodoban je dobit pruta malo. Nema to danas, sine, djeca imaju advokate, Advokate, djeca, i to najbolje. Najbolje advokate nisu ljudi još slučaja izgubili. Kako to? Danas i prije 20 godina. Danas se to gladi. Glade se, djeca, daj djec sve. Sa 15 godina on već hakuje nasu. Sa 15 godina on sve zna bolje nego ja sa 33. A prije? U mene otac, sine moj, prije rata dok je još Jugoslavija bila, nije me udarao onda kad ga nije bilo kod kuće. Tad me nije udarao, ali zato kad njega nema, mati odradi posao. Na čiviluku je uvijek visio jedan kajš. Debeli kajš visi sa mojim imenom, urezanim, urezbario otac sa lovačkim nožem. Bila je i neka mala sličica dole na dnu kajša, ali ja to nikad nisam uspio pročitati šta tu piše. I jednom dok su otac i mati okopali žito iznad kuće, ja se približim, rekao da vidim šta, šarena sličica, zanima me šta piše. Ja se piše, Delfino, na dnu piše, sličica SFRJ KSH. Namijenjeno isključivo za šlepanje tenkova, nosivost 150 tona max. U meni je govno umrlo, kad sam ja to pročitao. Znači, sine, mene su udarali sa oprugama za tenkove. Danas, djeci, ne smiješ pisnut, približiti se. 35 godina mi žena zatvora uruči što sam pucnuo malo dijete po guzici. Danas djeca čačkaju internet, YouTube, Viber, Whatsapp, Skype, Teamspeak, Snapchat, Twitter, Google, Facebook, sjedi i početa dan igra igrice saljeva buster. Ja, sine, nisam imao svoje sobe nikad. Kakvi računari, kakvi bakrači, sine. Ja se igru, sa bikovima se igru. Ganjao bikove i oni mene ganjam ja bika sve dok on ne skonta da ga ganjam.
Kad skonta, onda sam ja najebo, ganja on mene. I svašta je tu još bilo. A jel, danas, haj sine jedi. Mati njemu preko Vibera, haj sine evo pita gotova, haj jedi. A on njoj preko Instagram storija odgovori ne mogu mama evo ja jedem hamburger u gradu jedem. Koji hamburger i Instagram i Snapchat sine? Mene mati po selu motikom ganjala i tražila da dođem jest. Dođem kući, čorba spremna, puši se iz nje da je požar u kući. Nema makecije dok ne pojedeš vajnik, 3 litra čorbe. Umri, povrati sve ima sad da pojedeš to. Nema maket. A škola? Ja sam morao imat petice, mogu, ne mogu. Lažiraj, skontaj, nađi, potplati. Moraš imat petice. Mati kad doje u školu da provjeri ocjene, djeca misle racija u školi. Dečko, kad se pojavi s onom šamicom, ja odmah znam šta me čeka kod kuće. To je mati. A otac, kad se on je došao, jednom je došao na roditeljski i 2 put da kontroliše ocjene. Ta 3 puta sam ja odmah nazvao hođu da mi malo slobodni da saka za mezara, iako nema da naruči. Nisu to više ona djeca, razumiješ? To se danas govori roditeljima, marš, neću. Jedi govna, ima takvih slučajeva, a majka huda šuti sve opravi, da nemoj si ne biti takav, nemoj bat, što si takav, de slušaj mater. Kod mene se to nikad nije praštalo, nego nakupljalo. Samo ti zarađuj sebi. Bio staž, imao ja radna knjižica za udaranje, staž mi upiše. Samo ti kad je zarađuj dok meni ne pukne film. A kad pukne film pa ti upiše, krajnije fasuješ i zato sad što si zastro još za 50 stvari unazad. A prutevi? Ovo vama prut. Ovo prut. Sine moj, nemaš ti pojma. Kad mene otac prije pošalje da otkinem prut napolje, ja prvo odem, poselamim se s rodbinom, pozdravim sa komšijama, pa se onda vratim kući i otkinem prut. Ali ne možeš ti tek tako proći sa otkidanjem pruta. Bolje ti je odmah izađi i otkini dobar, jer ako ne otkineš dobar, onda će izaći otac pa će otkinut najbolji koji ima. Pa si onda tek najebu. Jednom sam ja tako probao sjebat, pa otkinu suh. Kad je čovjek izašao napolje, prvo uze telefon, nazva nekog je dobar dan, ako ti nije problem do jutra mi isprinta 200 posmrtnica za sina da ima. Priđe čovjek drveću, razgleda, stao ovako, razgleda, procjenjuje. Ima čovjek senzore u očima, zna napamet kad pogleda drvo, zna kojeg je sastava, mase, materijala, kojeg dometa, zna već unaprijed sve ima u glavi, unaprijed zna. Kad je on ugledao jedan, on je njemu prišao sine, on je njega odrezao sa sjekirom. Spade prut, blagi zemljotres se opet osjeti oko stoca, 2,5 metra je u njemu. Znači soba je 3 sa 3 i to ti je tamam da te stigne, nema bježanja. Tamam da te pucne gdje god se nalaziš. Sjedi čovjek na jednom mjestu, pije rakijicu, kafu, ništa. I tom prutu ne može biti ništa. Ništa ne trune. Novo lišće, nije niđe posijan, novo lišće izrasta iz njega, mora ga klesat kasnije. Nakon upotrebe namaže ga fino sirom, kajmakom, sirutkom i ostavi ga u špajz do naredne upotrebe. A kad te spuca s njim, znači nije to ovo i gotovo. Taj prut se oko tebe obmota još jedno 7-8 puta. Budeš odmotan ko mumija. Još samo da te balmazuje i ćao. Jednom se baš sjećam, spucao me po ruci ovako ovdje. Znači, tolika je masnica, još jedna ruka je narasla ovdje. Toliko je bila debela masnica. Imao sam 3 ruke 7 dana. Danas više prut ne postoji. Ne postoji. A nisam imao svoje sobe. To sam ti bio počeo pričat. Ali pored toga što nisam imao svoje sobe, bila je jedna soba konstantno zaključana od oca i matere, znači tu je spavača, tu nisam nikad smio ući. Čega, sine, dragi, danas ta soba pretvorena u dnevni boravak, ali traume ostaju. I dan danas, kad dođem do praga, malo zastanem, malo nisam dobar, počnem se trest, prije i onda uđem. Kakva soba, šta hoćeš ti? Pa ja šta sam mogu imat 20-25 godina, pa ja ti rekao babo ja bi imao svoju sobu, a ja htio da polijepim one postere, tad bio popularan Ronaldinho, Messi, onaj, na početku karijere Cristiano Ronaldo, Bakir Izetbegović, ja htio da polijepim, maršo p***ko maternu dole u ćoša, ja te ne čujem. Gosti kad su htjeli doći, u meni nije bilo veće radosti, znam da dok su gosti tu neću biti bijen. Sve do jednom. Jednom sam se umiješao u priču, kad je babi došao kolega jedan spod, u stvari nije kolega, bio je poslovođa. Znam da je bio poslovođa zato što je mati napravila meso za večeru. Jaba meso jebote. Meso se pravilo samo za Bajram,
Možda eto za novu godinu i ovako kad dođe babi poslovođa na večeru s posla. Ili ne mora biti poslovođa, generalno neko ko je važniji od oca na poslu. Tad se meso pravi. Kakvo meso, kakvi bakrači, sine, ja bio vegetarijanac do 28. godine, dok se nisam odijelio. Umiješao se ja u priču kad me je otac desnom rukom dočekao naopačke. A ruka je, znači sine, ko da su ga ose izujedale, ko da je natekla. Ali nije, nego učeka takva ruka. Kad me čovjek spiče, ovako ovdje me ovako dočeka naopačke, ovdje. Ja mislim da mi je IQ jedno 30% spao. Naredna 3 mjeseca, znači nisam boje raspoznavao uopšte, bio daltonista. Odvukoše me na hitnu na pregled, nema, spojiše me na aparate, ne može, ne prepoznaje aparat da je ljudsko biće uopšte spojeno. Nema otkucaja srca, nema. Znači on je meni naopačke šakom dao kliničku smrt. Trenutnu. I ne samo roditeljima, davno prije nekih 20-30 godina. Starijem bilo kome na putu, na nekom igralištu, na poligonu, na nekom događaju. Haj reci mu šta. Haj mu reći šta i probaj ga podjebavat. Ima da budeš isplehačen tako, znači da ne znaš gdje si. I još ćeš kad uđeš kući bit bjen, zato što si negdje drugo bio bjen. Još ćeš dobiti komentar što te nije doubio. Nisu to više ba ona djeca. Danas su djeca javne ličnosti. Posebna djeca. Nisu to više obična djeca, obični ljudi.